Good day, viewers. Welcome to 2230, your source for the latest news updates. Today, we bring you a detailed coverage of a significant development in Singapore's political landscape. Kenneth Jeyaretnam, the chief of the Reform Party, has recently found himself at the center of controversy, receiving his 7th correction direction under Singapore's Protection from Online Falsehoods and Manipulation Act (POFMA). This directive, issued by Edwin Tong, the Minister for Culture, Community and Youth, and Second Minister for Law, comes in response to allegations made by Mr. Jeyaretnam in a Facebook post on May 25. In his post, Mr. Jeyaretnam falsely claimed that the Prime Minister and the Minister for Law could influence the performance bonuses of High Court judges. However, the POFMA office promptly clarified that these claims were incorrect. They stated that the remuneration of Supreme Court judges, including their bonuses, is determined by the Chief Justice within a legal framework established by the Judges Remuneration Act 1994, following guidelines set by the legislature under Article 98(6) of the Constitution. As a result of this misinformation, Mr. Jeyaretnam has been mandated to include a notice in his original post directing readers to a government clarification, which outlines the truth about how judges' salaries and bonuses are determined. Additionally, the POFMA office addressed other misleading claims in Mr. Jeyaretnam's post regarding the judicial appointment process and Singapore's defamation laws. Furthermore, Mr. Jeyaretnam's post was in response to a Facebook post by Lee Shin Yong concerning defamation suits concluded by Ministers K. Shanmugam and Vivian Balakrishnan. The High Court ruled in favor of the ministers, ordering Mr. Lee to pay damages and costs. Despite complying with the directions to insert the notice in the post, Mr. Jeyaretnam expressed his intention to appeal against the direction, stating that he had merely asked a question. However, the POFMA office noted that his latest post continued to propagate false and unfounded statements, reflecting a deliberate intent to undermine public institutions. What are your thoughts on this development? Do you believe the correction direction under POFMA is necessary in this case? Let us know your opinions in the comments below. Don't forget to like, share, and subscribe for more updates from 2230. 各位观众，欢迎来到2230。为您提供最新的新闻资讯。今天我们为您带来了新加坡政治格局中的一项重大发展的详细报道。新加坡改革党主席肯尼斯·杰亚拉特南最近发现自己成为了争议的焦点。他收到了根据《网络虚假信息和操纵防护法》（POFMA） 第7次更正指示。这项指示由新加坡文化、社区与青年部长兼法律第2部长伊文汤颁布，是对杰亚拉特南在5月25日的 Facebook 帖子中的指控作出的回应。在他的帖子中，杰亚拉特南错误地声称总理和法律部长可以影响高等法院法官的绩效奖金。然而 POFMA 办公室立即澄清称，这些说法是不正确的。他们指出，包括绩效奖金在内的最高法院法官的薪酬是由首席大法官在1994年法官薪酬法确立的法律框架内确定的，遵循宪法第98(6) 条下立法机关制定的指导方针。由于这些错误信息，杰亚拉特南被要求在原始帖子中包含一个通知，指引读者前往政府的澄清，概述了法官薪酬和奖金的真相。此外 ，POFMA 办公室还就杰亚拉特南帖子中关于司法任命程序和新加坡诽谤法的其他误导性言论进行了回应。此外，杰亚拉特南的帖子是针对李显阳在社交媒体上发表的有关内政部长兼法律部长山姆甘和外交部长巴拉克里斯南已经结案的诽谤诉讼的。高等法院裁定支持2位部长，并命令李先生支付损害赔偿和费用。尽管遵守了插入通知的指示，但杰亚拉特南表示，他打算就该指示提出上诉，称自己只是提出了一个问题。然而 POFMA 办公室指出，他的最新帖子继续传播虚假和无根据的言论，反映出一种有意要削弱公共机构的企图。您对这一发展有何看法？
您认为在这种情况下，根据 POF 的更正指示是必要的吗？请在下方评论中告诉我们您的意见。不要忘记点赞、分享和订阅2230，获取更多更新。Selamat datang, para penonton. Selamat datang di 2230, sumber informasi terkini Anda. Hari ini, kami membawa Anda liputan detail tentang perkembangan penting dalam lanskap politik Singapura. Kenneth Jeyaretnam, Kepala Partai Reformasi, baru-baru ini mendapati dirinya menjadi pusat kontroversi, menerima petunjuk koreksi ketujuhnya di bawah Undang-Undang Perlindungan dari Kebenaran Online dan Manipulasi, POF-MA, Singapura. Petunjuk ini, yang dikeluarkan oleh Edwin Tong, Menteri Kebudayaan, Komunitas, dan Pemuda, serta Menteri kedua untuk Hukum, adalah tanggapan atas tuduhan yang dibuat oleh Mr. Jeyaretnam dalam sebuah kiriman Facebook pada 25 Mei. Dalam kiriman tersebut, Mr. Jeyaretnam secara salah mengklaim bahwa Perdana Menteri dan Menteri Hukum dapat mempengaruhi bonus kinerja Hakim Agung. Namun, kantor POF-MA dengan cepat menjelaskan bahwa klaim tersebut tidak benar. Mereka menyatakan bahwa remunerasi Hakim Mahkamah Agung, termasuk bonus mereka, ditentukan oleh Ketua Mahkamah Agung dalam kerangka hukum yang ditetapkan oleh Undang-Undang Remunerasi Hakim 1994, mengikuti pedoman yang ditetapkan oleh legislatif berdasarkan Pasal 98(6) Konstitusi. Akibat dari informasi yang keliru ini, Mr. Jeyaretnam diwajibkan untuk menyertakan pemberitahuan dalam kiriman aslinya yang mengarahkan pembaca ke klarifikasi pemerintah yang menjelaskan kebenaran tentang bagaimana gaji dan bonus hakim ditentukan. Selain itu, kantor POF-MA juga menanggapi klaim menyesatkan lainnya dalam kiriman Mr. Jeyaretnam mengenai proses penunjukan hakim dan hukum pencemaran nama baik di Singapura. Selain itu, kiriman Mr. Jeyaretnam merespon kiriman Facebook oleh Lee Hsien yang mengenai gugatan pencemaran nama baik yang telah selesai oleh Menteri Dalam Negeri dan Hukum, Ka Shanmugam, dan Menteri Luar Negeri, Vivian Balakrishnan. Mahkamah Tinggi memutuskan mendukung kedua menteri tersebut, memerintahkan Mr. Lee untuk membayar kerugian dan biaya. Meskipun mematuhi petunjuk untuk menyisipkan pemberitahuan dalam kiriman tersebut, Mr. Jeyaretnam menyatakan niatnya untuk mengajukan banding terhadap petunjuk tersebut, menyatakan bahwa dia hanya bertanya. Namun, kantor POF-MA mencatat bahwa kiriman terbarunya terus menyebarkan pernyataan yang salah dan tidak berdasar, mencerminkan niat yang disengaja untuk melemahkan institusi publik. Apa pendapat Anda tentang perkembangan ini? Apakah Anda percaya bahwa petunjuk koreksi di bawah POF-MA diperlukan dalam kasus ini? Beritahu kami pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk menyukai, berbagi, dan berlangganan untuk mendapatkan pembaruan lebih lanjut dari 2230.